वाओ देखंतु बहुत बढ़िया सीनियर आ डॉल्फिन भी आम देखिलु आपण मैंने डॉल्फिन को एंजॉय करंतु वीडियोटा को लास्ट टाइम। हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो मोनालिसा आपण माने वेलकम करछि मो चैनल को। तो फ्रेंड्स केमती अछंदी आय होबा समस्त भल थिबे। आमे तो पुरी रे बहुत एंजॉय करछु। आ चलंतु आज रो ब्लॉग टा स्टार्ट करबा। एबे हेलानी 7:30 आधे माने संध्या 7 आधे हेलानी। तो मु तो ऑलरेडी रेडी हो सारी आउ जुली पूजा भी से भी रेडी हो सारी आने भी तो रेडी हो सारी माने पिला माने भी रेडी हो सारी। तो चलते आज ब्लॉगटा स्टार्ट करवा। एबे आमे जाउछु पुरी मंदिर जेहेतु फोन अलाउ ना तो आमे बाहर रखीदेबू फोन पर्स वगैरह वगैरह जहाँ भी थो रखिकी मंदिर भितर को जीवु। तो बाहर पर्यटन मुझे वीडियो सेयार करी आपण समस्त को भगवान भलरे घंट घोड़े रखी था मुझा ही प्रार्थना करुँच। तो चलते आज ब्लॉगटा कंटिन्यू करंतु। आम ए बाहर समस्ते मिसिकी जीवु आउ कौन कौन शॉपिंग अच्छी जेहेतु आज हूँ लास्ट डे तो से किसी शॉपिंग करनबु घर पाई। तो जोड़े बाहर गले लेडीज मानकर फास्ट की सेटा शॉपिंग आउे जाकि बाकी कौन कौन हम कौड़ा देखा जगह फास्ट तो शॉपिंग इम्पोर्टेंट। तो चलू आम समस्ते मिसिकी आपण मैंने भी मो सहित वीडियोटा को एंजॉय करंतु। तो फाइनली आम आसिक पार्किंग रे पहुँच जाइए जेहेतु कार नहीं कि जाई हेनी मंदिर पाखक मुझे आपण मानक आगुरी भी कही आउ भी कहूँ मंदिर पाखक जाए माने गाड़ी छाड़बनी से आम ऑटो रे जीवु। आम मानकर तो प्रोबाब्ली मोस्ट इम्पोर्टाट हूँ सिंदूर। तो पूरी सबू सधवा नारी मैंने पूरी गले सिंदूर आनती घर पर आम भी सेमती सिंदूर शॉपिंग करूँ। आउ सिंदूर बहुत माने कलरिंग बहुत भल था से काढ़ी लगेदेव इच्छा होता बट नहीं कि आसलु घर पर। आउ एबे बाछुचु चूड़ी चूड़ी सिंदूर एति आउ पूरी खचा एति पूरी रे बहुत फेमस। तो एति आम तो निहाती ही नहीं कि आसबू। देखो चूड़ी बहुत सारा अच्छी आग को अमावास्या आसी तो भल हम ये चूड़ी नहीं जावा भी किणव शॉपिंग हम बट यू टी खुशी लगे कड़े आसते शॉपिंग करने आपण मैंने तो जानते झील मानकर वीकनेस हूँ चूड़ी। तो घर पर किसी नवा माने समस्ते घरे अच्छा बो अच्छा बो भी आनिबा चूड़ी। चलते मुझे देखा आपण मैंने एंजॉय करूँ चूड़ी कौन कौन थी मुझे देखा आहरी कौन कौन शॉपिंग कर देखा। चूड़ीर प्राइस थिला 100 टंका माने आपण जो टाइप भी माने नहीं पारे 100 टंकार। तो से आम नहीं आसलु आ भल थिला भी चूड़ी। चलते आ कौन कौन चूड़ी अच्छी देखा। तो पुणी थे आसीगल नुआ गोटे शॉप को एठी माने लेडीज गारमेंट सब बहुत सस्ता। आपण मैंने जानते पुरीर सूर्या कॉम्प्लेक्स से कॉटन लुगाटू स्टार्ट करके सबू प्रकार सामान पूरा बहुत सस्ता और भल क्वालिटी मिले। तो आम आसलु से आमर किसी सामान नापी जमी झील पिला मानकर सबुथी सब दरकार। तो आम से टाइप्र सब ड्रेस कुर्ती आउ ब्लाउज आउ कॉटन लुगा सब देखीलु पिला मानक पई ड्रेस भी देखीलु आ बहुत सारा शॉपिंग करिलु करके मंदिर को गला बेल को देखा केते टाइम होची। चलतु कौन कौन शॉपिंग कल ड्रेसटा केमती केमती लगुच आपण मैंने निश्चय कमेंट रे जनइबे। आहरी भी बहुत सारा शॉपिंग अच्छे आपण मैंने आगु को देखिकी जातु। आउ आमे नेक्स्ट डे मॉर्निंग माने आज राति यहाँ हो गला सकाल को आमे बाहरबू जीवापाई छत्रपुर। तो चलतु आ कौन कौन शॉपिंग करुचु ये बहुत सस्ता लगिला से समस्त यू किणिकी आम नबु बोली भाविलु। तो सकाल को बाहरबू से सब सामान रखिकी पैकिंग कर सारू तापर जाकि माने डिनर हम डिनर सरला पर जाकि मॉर्निंग रे बाहरबू कहीं सियाड़ा बहुत सारा काम अच्छी। पूरी आसिकी केमिति 2-3 दिन बीतीगला जना पड़ नाला जमा भी जो कहती कला ठाकुर तांका पाखक डोरी लगे डाकती से टाइप्र माने ओकेजनाली प्लान कलु प्लान करके सब शॉपिंग सरला पर मु आपण मानकु शॉपिंग वीडियो देइथिली देखंतु सकाळ हो गलानी आउ आमे एबे बाहरलु जीवापाई जीवाकू जमार भी इच्छा होनी बट कौन करवा अनफॉर्चुनेटली जीवाकू पड़ो ही कहीं सियाड़े आउे एम काम अच्छी
ଆଉ 3 दिन ହୋଇଗଲାଣି ଆସିକି ରହିଛୁ। ବୋଉ ବି ସେଠି ଏକଲା ଅଛନ୍ତି। ବୋଉକୁ ଆସିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କର ଗୋଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ୍ ସେତେ ମାନେ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା କି ସେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିନଥିଲୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସାମାନ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା, ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ପୁରୀ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ 3 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ କଟିଲା। ୱାଟର ପାର୍କ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ମାନେ ସବୁ ସପିଂ ବଗେରା ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ହେଇଗଲା 3 ଦିନ। ଆଉ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଥିଲା, ସେ ତା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମେ ସାତପଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାଇନ୍। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ସାତପଡ଼ା ରେ ମାନେ ଭସାପୋଲ ବାଟେ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, ପାଖାପାଖି 80 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଭେସାଲ ଥିଲା CDA, ଚିଲିକା ରାଣୀ CDAରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାନେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଲକ୍ କି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ଭେସାଲଟା, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଘଣ୍ଟେ 15 ପାଖାପାଖିରେ ଛାଡ଼େ, ଆମେ ସମାନ ଘଣ୍ଟେରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି କି ଏଇଟାର ସାତପଡ଼ା ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ମାନେ ଖାଲି ଦୃଶ୍ୟଟା ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଏଠିକି ଆସିକି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଡଲଫିନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମାନେ ଆମର ଭେସାଲ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲିକି ଆମେ ସବୁ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଖରା ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଖାଇବା ତ ହେଇନି କିଛି, ଦେଖିବା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ତ ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିବା, ମାନେ ଭେଜ୍ ହଉ ନନଭେଜ୍ ହଉ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ହଉ। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବୁନି, ବଟ୍ ଭେଜ୍ର ଭଲ ହୋଟେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଣିଟା କେମିତି ସୁଅ କାଟିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଉଡ଼ିଟା, ଆଉ ଆମର ଭେସାଲଟା କେମିତି ଯାଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡଲଫିନ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବାହାରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଟୋ ସବୁ ସେ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ଲିଅରଲି। ତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଡଲଫିନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଦ୍ଧି ଆଉ ରିଷି ନିଧି ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲିକି ବି ଦେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ଟା କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିଲେ ନା, ବହୁତ ସାରା ଡଲଫିନ୍ ଆସିଥିଲା। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ ସେ ଲାଇନ୍, ସେ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲୁ ଭେସାଲରେ। ଆଉ ଭେସାଲର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଲ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ବହୁତ ଖାଲ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗଭୀର ବି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ହୁଏନି। କେବେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ବଟ୍ କେବେ କେମିତି, ସବୁବେଳେ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେସାଲ ବାଟେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୀକୁ 180 କିଲୋମିଟର ହୁଏ, ଛତ୍ରପୁର ଟୁ ଭେସାଲରେ। ଆଉ ଯଦି ଭେସାଲ ବାଟେ ଯାଉଛେ ଆମେ ମାନେ 80 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଏ, 100 କିଲୋମିଟର ପଡ଼େ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ସିନିୟରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଖରା ବି ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲରେ, କାହିଁକିନା ଘରୁ ଗଲାବେଳୁ 4ଟା 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଇଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ପୁରୀରୁ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ,
बट पिला माने से माने बहुत दिन माने न खाइकी रही पारिबेनी तो चलतु हो गला सरला बेसल आम गाड़ी तौक ओल्ल ओल्ला देखु तार प्रोसेसिंग थाए माने केते केजी अच्छी सेतिकी केजी भितर ही से माने नियंती बेसी नियंती कहीं भेसालटा अनबालांस हो जाए तो मुझे शुणी आमे प्रायतः पूरी गला बेले यही लाइन रे जाऊँ माने ये बढ़िया मजा लगे भेसाल नथिले भी से माने डंगारे लोड करके नियंती बट डंगाटा टिके माने रिस्क थाए एटारे किसी रिस्क न थाए देखंतु बढ़िया पानी भी बढ़िया थिला आमको इच्छा होता ओलिकी रील्स करने बट यार टाइम भी हो गलानी से आमे बाहरी पड़ू जीवाई देखिकी रास्ता रे कोठी होटल अच्छी खाइबू खाइकी पुणी चलू घर को आपण मानक ब्लॉगटा केमती लगला निश्चय जनइबे कहीं गोटे गोटे कमेंट मो बहुत इम्पोर्टाट आपण मैंने जो वीडियोटा को देखुंत आउ को वीडियो मु को टाइप वीडियो आनी पारे आपण मैंने निश्चय कमेंट रे कहिबे देखो आम आसिकी आपण सहित कथा होइकी आम आसिकी पहुँची गलुण होटेल रे आ साधा खाइलु साधा राउंड मिल्स रे कौन थिला मु आपण मानक देखुची एटा बोधे हाईवे ढाबा NH साइड रे थिला देखो कौन अच्छी पापड़ अच्छी आलू पोटल मसला अच्छी दही बैगण अच्छी आउ मिक्स भजा गोटे चिप्स भी थिला आ चारू भी थिला और जहाँ जमती भी हो बाहर को जाइलु जेहेतु एडजस्ट करने पड़ो फाइनाली आसिक आम घरे पहुँच जाइए।